आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे अशराए ज़ुल्हिज्जा की फ़ज़ीलत के बारे में। ज़ुल्हिज्जा इस्लामी हिजरी साल का 12वां और आखिरी महीना है और इंतहाई बरकतों और अज़मतों वाला महीना है। ज़ुल्हिज्जा के मानी है हज वाला महीना। हुर्मत के 4 महीनों में ये दूसरे नंबर पर है और दौर जाहिलियत के अंदर अहले अरब हज को अपनी आसानी के मुताबिक इन 3 महीनों ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम में फेरते रहते। रहमते कुल आलम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आपने हज जैसी अज़ीम इबादत को ज़ुल्हिज्जा के मुबारक महीने में मखसूस कर दिया। चुनांचे खुश नसीब मुसलमान अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, हज के लिए ज़ुल्हिज्जा शरीफ के महीना में वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं। ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामी हिजरी साल का 12वां और आखिरी महीना है और इस्लामी हिजरी साल को ये खसूसियत हासिल है कि इसका आगाज़ भी कुर्बानी वाले महीने से होता है, यानी मुहर्रमुल हराम में, जिसमें आले रसूल ने करबला के मैदान में इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। और इसका आखिरी महीना यानी ज़ुल्हिज्जा का महीना भी कुर्बानी का महीना है और आखिरी महीना है कि इस महीना के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। फिर दूसरा ये है कि इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ भी कुर्बानी के वाले महीने से होता है और इसका इख्तिताम भी कुर्बानी वाले महीने से होता है। बकौल इकबाल, गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन है इब्तदा इस्माईल। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी आप नकल फरमाते हैं कि इबादतों का इज्तिमा ज़ुल्हिज्जा के मुबारक महीने में होता है और साल के किसी और महीने में ये इबादतों का इज्तिमा नहीं होता। वल्लज़ी यज़हरु अन्न सबबा फ़ी अय्यामिल आशरा के इन अय्याम के अंदर इबादतों का इज्तिमा कि इसमें कुर्बानी भी की जाती है, नवाफ़िल भी पढ़े जाते हैं, सदक़ात भी किए जाते हैं, खैरात भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। तो ये ज़ुल्हिज्जा को कि इन 10 दिनों को ये खसूसियत हासिल है, इसमें तमाम इबादतों का इज्तिमा किया जाता है। ज़ुल्हिज्जा का मुबारक महीना अपनी अज़मतों, अपनी बरकतों के साथ पहले 10 दिन के अंदर इसकी कितनी अज़मतें, कितनी फ़जीलतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिल अमल सालिह फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन हाज़िल अय्यामिल अशरा। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाला ला जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही मालहू फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै। कि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला के हजूर नेक अमल जितना पसंदीदा और महबूब है, किसी और दिन में इतना पसंदीदा और महबूब नहीं। अर्ज़ की गई अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं। आपने फरमाया हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं, लेकिन जो अपनी जानो माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ा और शहीद हो गया, वो अल्लाह के रास्ते में महबूब है। लेकिन अल्लाह को इन 10 दिनों में जितना ज़्यादा नेक अमल किए जाएं, बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा पसंदीदा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रवायत नकल फरमाते हैं कि रहमते कुल आलम ने इरशाद फरमाया, मामिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन यतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अशर ज़ुल्हिज्जा यादिलु सियामिन कुल्ला यौम मिनहा बेसियामिन सनतिन व क़ियामिन। कि अल्लाह ताला तो अपनी इबादत बजाय दूसरी औकात में करने के इन 10 दिनों में जो की जाएगी वो ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा और महबूब तर है। और इन अशरा ज़ुल्हिज्जा के अंदर जो एक दिन का रोज़ा रखता है, साल भर के रोज़ों का सवाब उसको अल्लाह अता फ़रमा देता है। एक रात का जो क़याम करता है तो अल्लाह लैलतुल क़द्र के बराबर उसको सवाब अता फ़रमा दिया करता है। तो इन 10 दिनों की इबादत
ان 10 دنوں میں تحمید، ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی کو جتنا زیادہ بیان کیا جائے، جتنا زیادہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی عبادت اور ان کے اندر کی گئی نوافل اور روزے کتنے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ذوالحجہ شریف کے اندر انتہائی اہم واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، اور ذوالحجہ شریف کے اندر یکم ذی الحجہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آپ کا نکاح اس مبارک مہینہ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد ذوالحجہ شریف کی 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ، جب حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ترویہ کا مطلب ہے سیراب ہو جانا، تو زمزم وہ پی کر سیراب ہو کر وہ اگلے دن کے لیے عرفات کے میدان کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں، تو 9 ذی الحجہ جو ہے یہ وقوف عرفات بھی ہے، حج کا رکن اعظم بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو اسلام کی عظیم یادگار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے، یعنی قربانی، جس کا یوم نحر بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ انتہائی بابرکت والا ہے، یوم عرفہ کا روزہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یوم عرفہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے وہ اپنے اس اعتبار سے وہ روزہ رکھیں، اور یہ ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام ربانی میں سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات، جو ایام معلومات ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے حوالے سے محدثین نے اور مفسرین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ آ جاتا اور ان کے پہلے 10 دنوں میں محدثین و مفسرین اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے۔ امام بخاری آپ نقل فرماتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا تو ان کے پہلے 10 دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ آپ بازاروں میں نکل جاتے، اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا شروع کر دیتے، اور آپ کی تکبیرات کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے اور اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے، جس سے بازاروں میں گونج پڑ جایا کرتی اور ہر طرف اللہ کا ذکر بلند ہونا شروع ہو جاتا۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عملوں سے زیادہ محبوب تر ہے۔ پس تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کو عمل کو زیادہ سے زیادہ کرو اور ان تکبیرات کو بلند کرو۔ اس مبارک مہینہ کے اس پہلے 10 دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔